ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जय गुरु। बर्तमान नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे हम सद्या सुमति माँ श्रीमती सुमति राउत नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे। दादा जय गुरु। जय गुरु समस्त माँ। मोर आनंदित राय जय गुरु। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र मुख निसृत नारी नीति ग्रंथर ओडिया अनुवाद पाठ करुची। धर्माचरण रे धर्म माने ही हेउची ताहा जहा की धरी रखे अर्थात जहा करिले बा जे आचरण रे बा जे भाव पोषण रे मनुष्यर जीवन और बुद्धि अक्षत और अबाध हुए। तुम्हें जदि धर्मशीला हुओ देखिब तुमर पुरुष स्वामी और परिवार रे आपे आपे ताहा माड़ी जाउची। कारण स्त्री जहा चाहे पुरुष इच्छा ताहा ही करने को चेष्टा करे। आउ पुरुष बेलकु मध्य स्त्री तद्रूप ताहार वैशिष्ट रे तेणु देखा पाइब सेमानंकर अज्ञात सार रे सेमानंकर चरित्र रे मध्य तुमर सेई धर्म प्राणता उद्बुद्ध होई उठुची। आउ यहा फल रे तुमर संसार श्री और उन्नति आड़कू अग्रसर होई रोग शोक दुर्दशा दरिद्रता ठारू क्रमे ही अपसरी जाउची। वाणी संख्या 84। दादा जय गुरु। जय गुरु। जय नारी नीति ग्रंथ पाठ कले आम सद्या सुमति माँ श्रीमती सुमति राउत परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। बर्तमान शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे आम सद्य प्रणव भाई ठाकुर पवित्र कर्मी श्रीयुक्त प्रणव कुमार महांती। आज्ञा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा जय जय। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चरणंकर श्रीमुख स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ। आमिष खाद्य विधान को उत्तेजित करी संघात अनुक्रमण में विषाक्त निस्रावर उपसृष्टि करी केवल जे आयुर अपलाप आने ताहा नुहे जनन क्षमतार मध्य अपलाप करिथाए। जदिओ आपादृष्टि देखा जाए उक्त उत्तेजना मनुष्य को काम विधुर करी तोली थाए ता मध्य करिथाए किंतु जनन यंत्र रे अस्वाभाविक उत्तेजना सृष्टि करी ताहार सुस्थतार विपर्य आनी थाए। तेणु आमिष आहारु यथासंभव दूरे रुह जहाँ तुम जीवन पक्षरे विष उद्गारिणी और आयु अपलापी। वाणी संख्या 68। जय गुरु दादा समस्त जय गुरु। जय गुरु। शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कले आम प्रणव भाई ठाकुर पवित्र पंजाबी कर्मी श्रीयुक्त प्रणव कुमार महांती परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जय गुरु। बर्तमान आम भजन आरंभ करिया। प्रथम भजन परिवेशन करेंगे आम सद्य मोहन भाई श्रीयुक्त चंद्रशेखर पात्र। द्वितीय भजन परिवेशन करेंगे आम सद्य अगस्त नाथ श्रीयुक्त देवनाथ अगस्ती। तृतीय भजन परिवेशन करेंगे आम सद्य निरुपमा माँ श्रीमती निरुपमा बेहरा। चतुर्थ भजन परिवेशन करेंगे आम सद्य जरीमा श्रीमती शरणा बेहरा। आ पंचम भजन परिवेशन करेंगे आम सद्य मंदाकिनी माँ श्रीमती मंदाकिनी साहू। बर्तमान अनुरोध कर विष्ट कंठशिल्पी आम सद्य मोहन भाई श्रीयुक्त चंद्रशेखर पात्र प्रथम भजन परिवेशन करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। आगे कहीं तो आए भाई के
জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ণু কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধেয় ମୋହନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ମୋ ମନର ତୁମେ ଗନ୍ଧ କସ୍ତୁରୀ ନୟନର ଦୀପ୍ତି ଶିଖା ଯଶ ଗୌରବେ মনোপমানে যশ গৌরবে মনোপমানে তুমি মো বিজয় টিকা মনর তুমি গন্ধ কস্তুরী চেতনারে তুমি চিদানন্দ রূপ জীবনে অমৃত আশা ওসর পরাণে অমিয় সিঞ্চন ধান্ত নিসন্তর উষা চেতনারে তুমি চিদানন্দ রূপ জীবনে অমৃত আশা ওসর পরাণে অমিয় সিঞ্চন ধান্ত নিসন্তর উষা অয়ুত ভুবন রাজরাজেশ্বর অয়ুত ভুবন রাজরাজেশ্বর মাগে পদ রজ ভিক্ষা মনর তুমি গন্ধ কস্তুরী মরণ মরুরে প্রীতি মন্দাকিনী মর মর মন সিজ হে প্রিয় বরেণ্য তাপস প্রণম্য দেবগণ শির ধ্বজ মরণ মরুরে প্রীতি মন্দাকিনী মর মর মন সিজ হে প্রিয় বরেণ্য তাপস প্রণম্য দেবগণ শির ধ্বজ সুজন পড়ন নিখিল জীবন সুজন পড়ন নিখিল জীবন মুকতির হোম শিখা মনর তুমি গন্ধ কস্তুরী অশান্ত বলয়ে তুমি কান্ত দ্যোতি ভক্ত মানস নিরুদ্ধ প্রাণর অন্তর্যামী তুমি সন্তাপে গন্ধ বলয় অশান্ত বলয়ে তুমি কান্ত দ্যোতি
ভক্ত মানস আশ্রয় নিরুদ্ধ প্রাণর অন্তর্যামী তুমি সন্তাপে গন্ধমলয় পরম দরদি হে জীবন শিল্পী পরম দরদি হে জীবন শিল্পী বিধির জীবন্ত লেখা মমনর তুমি গন্ধ কস্তুরী নয়নর দীপ্তি শিখা যশ গৌরবে মানপমানে যশ গৌরবে মানপমানে তুমে মো বিজয় টিকা মমনর তুমে গন্ধ কস্তুরী মমনর তুমে গন্ধ কস্তুরী। দাদা জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଅଗସ୍ତି খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିରୁପମା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ନିରୁପମା ବେହେରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଜୟ ଗୁରୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଣାମ। অজনা পুলকে ভরে যায় মন, অজনা পুলকে মোরা ভরে যায় মন, তুমি সর্বময় দেখি মুদি হয়ে যায় আখি প্রভু হে, মুদি হয়ে যায় আখি তোমার কথা মনে পড়ে যেতে বেড়ে মোর, মুদি হয়ে যায় আখি প্রভু হে, মুদি হয়ে যায় আখি অজনা পুলকে মোর ভরে যায় মন, অজনা পুলকে মোর ভরে যায় মন, তুমি সর্বময় দেখি মুদি হয়ে যায় আখি প্রভু হে, মুদি হয়ে যায় এ মনরে ভরি আছে যেতে কবে না বিদারিত এ মনরে ভরি আছে যেতে কবে না বিদারিত নিভি যায় পল করে, নিভি যায় পল করে তুম স্মৃতি জাগি, তুম স্মৃতি উঠে জাগি তুম কথা মনে পড়ে
ଯେତେବେଳେ ମୋର ହୋଇଯାଏ ଆଖି ରବରେ ହୋଇଯାଏ ଆଖି। দীপ্তিময় রূপ তোমার কমনীয় হস, প্রীতিময় চাহানিরে অভিভাস। দীপ্তিময় রূপ তোমার কমনীয় হস, প্রীতিময় চাহানিরে অভিভাস। সে সুন্দর মূরতিরে, সে সুন্দর মূরতিরে আখি রহি যায় আখি, আখি রহি যায় লাগি। তুম কথা মনে পড়ে যেতেবেলে মোর ହୋଇଯାଏ ଆଖି ରବରେ ହୋଇଯାଏ ଆଖି। বিশাল তুম আসন ছোট মহোদয়, কিপরি বসিব প্রভু ହୁଏ ମୋର ଭୟ। ବିଶାଳ ତୁମ ଆସନ ଛୋଟ ମହୋଦୟ, କିପରି ବସିବ ପ୍ରଭୁ ହୁଏ ମୋର ଭୟ। ଭାବିବ ଦିନେ ପୟର, ଭାବିବ ଦିନେ ପୟର ରଖିଛି ଆଶା ରଖିଛି ଆଶା ତଥାପି। ତୁମ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୋଦି ହୋଇଯାଏ ଆଖି ପ୍ରଭୁ ମୋଦି ହୋଇଯାଏ ଆଖି। ଅଜଣା ପୁଲକେ ମନ ମରିଯାଏ ମନ, ଅଜଣା ପୁଲକେ ମନ ମରିଯାଏ ମନ। তুমি সর্বময় দেখি ହୋଇଯାଏ ଆଖି ପ୍ରଭୁ ମୋଦି ହୋଇଯାଏ ଆଖି ପ୍ରଭୁ ମୋଦି ହୋଇଯାଏ ଆଖି। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ও সমুদ্র কণ্ঠের আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা নিরুপমা মা শ্রীমতী নিরুপমা বেହେରା খুব সুন্দর ভাবে স্বর্গত ପୂଜ୍ୟ ସରଦାଙ୍କର ବିରିଚଦେବୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମହାରାଜ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଝରିମା ଶ୍ରୀମତୀ ଝରଣା ବେହେରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶୁଭୁଛି? ହଁ ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି। ତୁମକୁ ଧରିଛି ଦୁଃଖ ହରାଇଛି, ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ପାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ପାଇଛି। ତୁମକୁ ଧରିଛି ଦୁଃଖ ହରାଇଛି, ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ପାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ପାଇଛି। ଜୀବନ ସମୀପଦେ ତୁମକୁ ବରି
ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ ପାଦେ ତୁମକୁ ବରି ଜୀବନ ମୋ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ପାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ପାଇଛି। ତୁମକୁ ଧରିଛି ଦୁଃଖ ହରାଇଛି, ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ପାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ପାଇଛି। ସଂସାର ସାଗରେ ଜୀବନ ତରି ଲଗାଇବ କୂଳେ ଭରସା ସଂସାରୀ। ସଂସାର ସାଗରେ ଜୀବନ ତରି ଲଗାଇବ କୂଳେ ଭରସା ସଂସାରୀ। ଦୂଷିତ ମନରେ ଅମୃତର ବାରି, ଦୂଷିତ ମନରେ ଅମୃତର ବାରି ତୁମ ପରଶରୁ ପାଇଛି। କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ, କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ହୋଇଛି। ତୁମକୁ ଧରିଛି ଦୁଃଖ ହରାଇଛି, ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ପାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ପାଇଛି। ଜୀବନ ମରୁରେ ଫୁଟାଇଲ ଫୁଲ, ଚଲା ପଥେ ମୋର କୁସୁମ ବିଞ୍ଚିଲ। ଜୀବନ ମରୁରେ ଫୁଟାଇଲ ଫୁଲ, ଚଲା ପଥେ ମୋର କୁସୁମ ବିଞ୍ଚିଲ। ଫୁଟାଇଲ ପ୍ରେମ ନଦୀର ଜୁଆର, ଫୁଟାଇଲ ପ୍ରେମ ନଦୀର ଜୁଆର। ତୁମ ପ୍ରେମେ ପ୍ରଭୁ ମଜିଛି, ମରତେ ସ୍ୱର୍ଗ ମୁଁ ପାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ମରତେ ସ୍ୱର୍ଗ ମୁଁ ପାଇଛି। ତୁମକୁ ଧରିଛି ଦୁଃଖ ହରାଇଛି, ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ପାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ପାଇଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠের আমার বিষ্ণু কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা ঝরিমা শ্রীমতୀ ଚରଣ ବେହେରା খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନ୍ଦାକିନୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁ। রাধা নাম পরম আনন্দরে ভজ রাধে গোবিন্দ। রাধা নাম পরম আনন্দরে ভজ রাধে গোবিন্দ। রাধা নাম পরম আনন্দরে ভজ রাধে গোবিন্দ। রাধে গোবিন্দ ভজ রাধে গোবিন্দ, ভজ রাধে গোবিন্দ। রাধে গোবিন্দ ভজ রাধে গোবিন্দ, ভজ রাধে গোবিন্দ। রাধা নাম পরম আনন্দরে ভজ রাধে গোবিন্দ। রাধা নাম পরম আনন্দরে ভজ রাধে গোবিন্দ। রাধে গোবিন্দ ভজ রাধে গোবিন্দ, ভজ রাধে গোবিন্দ। রাধে গোবিন্দ ভজ রাধে গোবিন্দ, ভজ রাধে গোবিন্দ।
রাধা নাম পরম আনন্দরে ভজ রাধে গোবিন্দ রাধা নাম পরম আনন্দরে ভজ রাধে গোবিন্দ नाम नामी खट खट बासी नाम नामी खट खट बासी नाम नामी का संदेश रे भज राधे गोविंद नाम नामी का संदेश रे भज राधे गोविंद राधा नाम परम आनंद रे भज राधे गोविंद राधा नाम परम आनंद रे भज राधे गोविंद राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधा नाम परम आनंद रे भज राधे गोविंद राधा नाम परम आनंद रे भज राधे गोविंद प्रभु के धाम का ध्यानी बन जा प्रभु के धाम का ध्यानी बन जा नित्य कर ठाकुर भजन रे भज राधे गोविंद नित्य कर ठाकुर भजन रे भज राधे गोविंद राधा नाम परम आनंद रे भज राधे गोविंद राधा नाम परम आनंद रे भज राधे गोविंद राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधा नाम परम आनंद रे भज राधे गोविंद राधा नाम परम आनंद रे भज राधे गोविंद श्री अनुकूल है मुरली मनोहर श्री अनुकूल है मुरली मनोहर गोविंद का उपदेश रे भज राधे गोविंद गोविंद का उपदेश रे भज राधे गोविंद राधा नाम परम आनंद रे भज राधे गोविंद राधा नाम परम आनंद रे भज राधे गोविंद राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधा नाम परम आनंद रे भज राधे गोविंद राधा नाम परम आनंद रे भज राधे गोविंद राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधा नाम परम आनंद रे भज राधे गोविंद राधा नाम परम आनंद रे भज राधे गोविंद राधा नाम परम आनंद रे भज राधे गोविंद जय गुरु दादा जय गुरु खूब सुंदर समुद्र श्रीलता कंठरे आम विश्व कंठशिल्पी आम श्रद्धेय मंदाकिनी माँ श्रीमती मंदाकिनी साहू खूब सुंदर कोरस परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना जय गुरु दादा वर्तमान परवर्ती कीर्तन परिवेशन करने श्रद्धेय मृत्युंजय भाई ठाकुर पवित्र पंचायती कर्मी श्रीयुक्त मृत्युंजय कुमार राउत और परिवार कीर्तन परिवेशन कर
दादा जय गुरु। जय गुरु। प्रभु के शरण में आ जा हो भैया, ठाकुर जी भैले विराज हो। अरे जिनके दर्शन करे खातिर, आज जिनके दर्शन करे खातिर, मनुआ रहे बेहाल हो। आज मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल, आज मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो। आज मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो। आज मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो। प्रभु के शरण में आ जाओ भैया, ठाकुर जी भैले विराज हो। जिनके दर्शन करे खातिर, जिनके दर्शन करे खातिर, मनुआ रहे बेहाल हो। आज मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना, मनुआ रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के ओह प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना, मनुआ रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना, मनुआ रहे बेहाल हो। आज मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो। आज मनुआ रहे बेहाल, आज मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो, मनुआ रहे। कीर्तन गाई झूम के भैया, ले लो तू सतनाम। कीर्तन गाई झूम के भैया, ले लो तू सतनाम। आज हाथ प्रसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान। हाथ प्रसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान। ओ कीर्तन गाई झूम के भैया, ले लो तू सतनाम। कीर्तन गाई झूम के भैया, ले लो तू सतनाम। ओ ले लो तू सतनाम, ले लो तू सतनाम। आज हाथ पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान, आए श्री भगवान। ओ आए श्री भगवान, आए श्री भगवान। शरण में आना न फिर पछताना, शरण में न फिर पछताना, शरण में आना न फिर पछताना, शरण में न फिर पछताना, शरण में आना न फिर पछताना, शरण में आना न फिर पछताना। कि अब ये शुभ घड़ी बीत न जाए रे भैया, आज मनुआ रहे बेहाल, रहे बेहाल हो, मनुआ रहे बेहाल हो। आज मनुआ रहे बेहाल हो, प्रभु के शरण बिना, प्रभु के चरण बिना, मनुआ रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना, मनुआ रहे बेहाल। आज मनुआ रहे बेहाल।
सोहनी सुरतिया मन को लुभाए, मोहनी मुरातिया सबको रिझाए। मोहनी मुरातिया मन को लुभाए, मोहनी मुरातिया सबको रिझाए। सोहनी सुरतिया मन को लुभाए, मोहनी मुरातिया सबको रिझाए। सोहनी सुरतिया मन को लुभाए, मोहनी मुरातिया सबको रिझाए। आज प्रेम में पढ़ के तोहरी शरण वाले भक्तन के अंबारो, प्रेम में पढ़ के तोहरी शरण वाले भक्तन के अंबारो। आज प्रेम में पढ़ के तोहरी शरण वाले भक्तन के अंबारो, प्रेम में पढ़ के तोहरी शरण वाले भक्तन के अंबार। ठाकुर मेरे नामी हे अंतर्यामी, ठाकुर मेरे नामी हे अंतर्यामी, ठाकुर मेरे नामी हे अंतर्यामी, ठाकुर मेरे नामी हे अंतर्यामी। उन्हें अंतर में रख पाओ रे भैया, अज मनुआ रहे बिहार, अज रहे बिहार, अज मनुआ रहे बिहार, मनुआ रहे बिहार। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के चरण बिना मनुआ रहे बिहार हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के चरण बिना मनुआ रहे बिहार। अज मनुआ रहे बिहार, अज मनुआ रहे बिहार हो, मनुआ रहे बिहार, अज मनुआ रहे बिहार हो, रहे बिहार हो, मनुआ रहे बिहार हो, मनुआ रहे बिहार हो। प्रभु के शरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनुआ रहे बिहार, प्रभु के शरण बिना, प्रभु के चरण बिना मनुआ रहे बिहार। प्रभु के शरण बिना, प्रभु के चरण बिना मनुआ रहे बिहार, प्रभु के शरण बिना मनुआ रहे, मनुआ रहे बिहार, 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 मनुआ रहे बिहार। जय गुरुदाता। जय गुरु। खूब सुंदर भाव आमर श्रद्धा मृत्युंजय भाई ठाकुर पवित्र कंजाधरी कर्मी श्रीयुक्त मृत्युंजय कुमार राउत और परिवार सहयोगी मैंने खूब सुंदर भाव कोरस परिवेशन कले। मृत्युंजय भाई परिवार और अन्य सहयोगी जो मैंने अच्छे से परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय जय। प्रतिदिन प्रातः समय चांदोल सत्संग विहार अनुकूल सत्संग आज सत्संग प्रतिदिन भाई निवेदन कर मोर बड़ भाई डॉक्टर सुरेश चंद्र दलयास मो परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। तथा प्रतिदिन भाई सत्संग निवेदन कर साहू परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। तो सहित सत्संग निवेदन कर सामान्य गुणधर भाई इंजीनियर गुणधर सामल गोटे नूतन माने अतिथि घर आगमन होती पु आमर संतोष बाबू एवं पुत्रवधू रिंकी माँ से गोटे नूतन संतान कन्या संतान प्राप्त होती तार आज नामकरण 21 आज
ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଉ ସେଇ ତାର ନାମକରଣ ରଖାଯାଇଛି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡେ ସେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଲାଖି ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉନ୍ନତି ହଉ ଏବଂ ଗୁଣଧର ଭାଇ ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ରିଙ୍କି ମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡେ ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସଦା ଜ୍ୟୋତିମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ଦୀପ୍ତିମୟୀ ତାଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଆଉ ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଦୀପ୍ତିମୟୀଙ୍କର ସଫଳତା କୃତିତ୍ୱତା ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରୀନା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ରୀନା ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଆଜି ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ କାଷ୍ଟିଂ ଅଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁଷ୍ଠୁ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ ହଉ ଆଉ ରୀନା ମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜା ରୀତିକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଜ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚାଳ ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୌର ମେକଅପ୍ ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଭିନବ ମହାପାତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମମତା ସାହୁ ରତନ ପ୍ରଧାନ ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ ବାଲେଶ୍ୱର ଜେନା ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ପରଶୁରାମ ମାଣିକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଫେସର ଉଗ୍ରସେନ ଲେଙ୍କା ପ୍ରଫେସର ହୃଦୟଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତି ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିବ ତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣି ଆସିଛେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ସୁଭକ୍ତା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ ସେ ହେଲେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ରବିଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଆମ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି ଓ ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ହାତ ତୋଳି ଧରିବେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दाଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ माननीय परिचालक और संचालक उपस्थित वरिष्ठ ऋत्विक धैर्य जाजक कर्मी मंडली गुरु भाई माने माँ माने समस्त को जय गुरु श्री श्री ठाकुर को जीवन रे ग्रहण करी प्राय आमे तांका प्रदत्त नियम मानि चालुछु क्रमबद्धिष्णु हिसाब रे चालुछे सत्संग सदालोचना सद्ग्रंथ पाठ करी अनेक कथा जानुछे अनेक कथा निज अभ्यास रे पकई मध्य अभ्यासगत करुछे दैनंदिन जीवन चलन रे मोर गुरु मोर ठाकुर किभली भावरे जागृत अछंती ताहा आम करा मध्य जना पड़े सकाळु नाम ध्यान शेष करी इष्टभृति स्वस्तयनी आचार्यभृति कई परिभृति करुछे इष्टभृति प्रदान पूर्वर स्वत अनुज्ञा पाठ करुछे संकल्प पत्र दीक्षा देवा समय रे ऋत्विक देवता समस्त को दे थांती से संकल्प पत्र रे दैनिक जन कौन करणीय ता लेखा अछि अवश्य अनेक पाखरे दीक्षा नवार
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ନଥାଇପାରେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ ନା ନାଇଁ କୋଉଠି ରହିଯାଇଛି ଇତ୍ୟାଦି କଥା। କିନ୍ତୁ 55 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ମୋର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଯୋଉ ରୀତିକ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯାହା ହଉ ନାମ ଧ୍ୟାନ ସାରି ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞାରେ ଥିବା କଥାର ଭାବ ଗୁଡିକୁ ମନ ଉପରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଆରୋପ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ବୋଲ୍ଡ ଟାଇପ ଅକ୍ଷରରେ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ। ଏହା ଆମେ କିଭଳି କିଏ କି ପ୍ରକାର କରନ୍ତି ତାହା ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟାପାର। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ, ନ କ୍ରୋଧୀ, ମୁଁ କ୍ରୋଧୀ ନୁହେଁ ଏ କଥା ନଥାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପଜିଟିଭ ୱେରେ କଥାଟାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଅକ୍ରୋଧୀ, କ୍ରୋଧୀ ନୁହେଁ, ନୁହେଁ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନାହିଁ ଅର୍ଥ ସୂଚାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଅକ୍ରୋଧୀ ଅର୍ଥ କ୍ରୋଧୀ ନୁହେଁ ତଥାପି ନେଗେଟିଭ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ନେଗେଟିଭ ଇନ୍ ଏ ପଜିଟିଭ ୱେ। କ୍ରୋଧ ବା ରାଗ ମଣିଷର ଚରମ କ୍ଷତି ଘଟାଏ। ନର୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତିନିଟା ବାଟ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, କାମ। ଏଇଗୁଡିକର ଯେଉଁମାନେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ସେମାନେ ନର୍କଗାମୀ ହେବେ ହିଁ ହେବେ, ବିପଦଗାମୀ ହେବେ ହିଁ ହେବେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ରାବଣ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। କ୍ରୋଧରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ, ଲୋଭର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଅବସ୍ଥା କିପରି ନର୍କଗାମୀ କଲା, ଶେଷରେ ବଂଶ ନିପାତ ହେଇଗଲା। ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞା ମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆଦେଶ ଦେବା ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ମନରେ ଥିବା ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରି କ୍ରୋଧ କିପରି ହେବା ଦରକାର ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଳ୍ପଟି ଜାଣିଛେ। ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମାଛଟିଏ ଧରି ଯାଉଥିଲା, ଠାକୁର ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକିରି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ମାଛଟି ଖାଇଲେ ତାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ ରୋଗ ହବ ବା ଝାଡା ଏସବୁ ହବ। ସେଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ତାର ଔଷଧକୁ ଗୋଟେ ହୋମିଓପାଥିକ ତାଙ୍କ ଆରେ ନାଚି ଉଠିଲା, ଏଇ ଗୋଟିକ ଖାଇଲେ ହିଁ ସେଟା ଭଲ ହବ। ଯାହା ହଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥା ଘଟିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ତାକୁ ସେ ଔଷଧ ଦବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ସେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକଟି ଭଲ ହେଇଛି, ଠାକୁରକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଲ ହେଲା କି ନାହିଁ, କି ତ ଖବର କହିଲାନି ଇତ୍ୟାଦି। ଏ ଯୋଉ କଥା ଗଳ୍ପଟି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭେଟାଭେଟ ହେଇଛି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ରାଗ କରିଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରୋଧ କରି ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରୋଧକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଯିଏ କି ସିଏ କହୁଛି ଆହୁରି ଠାକୁର ଆହୁରି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କ୍ରୋଧଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର କାହାର କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କର ନଥାଏ। ସେ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗରୋଷ ଅନେକଙ୍କର ଥିଲା, ସେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆମମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରବଶ ହୋଇ ତା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରୁ, ତାର କ୍ଷତି କରୁ, ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ତାର ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୋଇ ଆମେ ଏଇଆ ଶିଖିଛେ। ଦିନ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରାକ୍ କାଳରୁ ମଣିଷ କହୁ ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ, ମୁଁ କ୍ରୋଧ ଶୂନ୍ୟ। କ୍ରୋଧ ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କ୍ରୋଧବଶତଃ ଏତେ ବଡ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୟରେ ମାନସରୋବରରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଲୁଚିବାକୁ ପଡିଥିଲା। କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଡାକ୍ତର ମାନେ କହନ୍ତି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ
ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିଯାଏ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। କ୍ରୋଧ ଏଭଳି ଏକ ଶତ୍ରୁ ମଣିଷକୁ ନିପାତ କରିଦିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଏ କ୍ରୋଧ ଶୂନ୍ୟ ହବାର ଅଭ୍ୟାସ କରେଇବା ଆମକୁ କରେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅମାନି, ମାନ ଅପମାନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନ ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ଏହା ନରକର ଦ୍ୱାର, ଶତ୍ରୁତା କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନ ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଦେଓଘରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଦେଓଘର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଯୋଉ ଆମର ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମର ପଣ୍ଡା ମାନେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଅନୁକୂଳ ଠାକୁର କତିକିରି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ସେଥିରେ ବହୁ ଘଟଣା ତ ଘଟିଛି, ଆପଣ ମାନେ ସେ ଉପାଖ୍ୟାନ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କିଛି ରୋଜଗାରରେ ମାନେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛି ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଏପରିକି ଯାଇକି ଯୋଉ କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ସର୍ପ ପେଷଣ କରିବା ଯୋଉ ଯାଦୁ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ପ ପେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ପଟା ଆସିକିରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆସନ ପାଖରେ। ସେ ସର୍ପଟା ଆସିକିରି ଫୁଲ ହେଇକି ପଡି ଯାଉଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବେଡରେ। ବଡ଼ଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯଦି କ୍ରୋଧ ମାନେ ଇଏ କରିକି ଯେତେବେଳେ ରାଗ ମୁହଁରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇକିରି ସେ ବଡ଼ଦା ଉପରକୁ ଚାହିଁକି ରାଗି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେ ଠାକୁର ତା ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇ ମନା କରିଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସପ୍ତ ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି କିଭଳି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବାଣ ପେଷଣ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ଶେଷରେ ସେଇ ଯୋଉ ସପ୍ତ ସର୍ପ ଆସିଛନ୍ତି, ତାର କଣ କୋଉ ଅଛି ଏଇ ଉପାଖ୍ୟାନଟି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ହାର ହେଇକିରି ଗୋଟେ ମାଳା ହେଇକିରି ପଡିଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯିଏ ୟାକୁ ସବୁ କରିଥିଲେ ସିଏ ଆସିକିରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇଗୁଡିକ ମୋରି ଦ୍ଵାରା ହେଇଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ। ଯେ ହନୁମାନ ଜୀ ଯାହାର ଦେହ ସାରା ଯେହେତୁ ଲୋମ, ହଁ, ସେ ହନୁମାନ ଜୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ କାହାକୁ ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ତାଙ୍କର ଚଳନୀ ଚରିତ୍ର ଗୁଡାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହନୁମାନ ଜୀ ସିଏ ଆସିକିରି ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହନୁମାନ ଜୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଡେକଲା ଲୋକ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୁପାରି ଦେଇକି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ କପଟତା କରିକି ମଧ୍ୟ ଫେଲ ମାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସବୁ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ନଥାଏ। ପଚା ସଢା ଅବାଟରେ ଥିବା ମଣିଷକୁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ମାନ ଅଭିମାନ ଅପମାନ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ମଣିଷକୁ ନର୍କଗାମୀ କରିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଅମାନି। ପୁରୀରେ ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦେଖିକି ଟିକେ ରାଗାନ୍ୱିତ ହେଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲେ, ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାଡିଦେଲେ ମଣିଷ ରାଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଚିନ୍ତାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବିରତ ହେଇଗଲେ ଶୈତାନ ବାଡି ବସେ। ଦୋଷ କଲେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ମୁଁ ନିରଳସ, ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣତା, ଆତ୍ମା ନିରଳସ, ଇଷ୍ଟଦେବ ଚିର ଅତନ୍ଦ୍ର, ଆତ୍ମା ସଦା ସର୍ବଦା ଚିର ଜାଗ୍ରତ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଆଳସ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନହୀନ ହେଇଯାଏ। ଜ୍ୱର, ଦେହ ଖରାପ ହେବା, କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହେବା ନାହିଁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରତ ହେବା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ଆସୁନା କାହିଁକି, ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ
आह्निक उपासना पूजार विरत हुअन्ति नाही। रात्रि अनिद्रा हेई नाट देखिबा सोई पड़ले भी ठीक निर्दिष्ट समय निद भांगी जाए एवं उपासना करा जाए, किंतु आम मानकर जीवन रे सही समय रे प्रार्थना रो न जीवा इष्ट निर्देश रे व्यतिक्रम करिबा एई समय रे इष्टଙ୍କ ठारू मु दूरेई जाई शैतान आसी मते काबू करि पकेइबो। एणु आलस्य जेपरि मो जीवन को पथभ्रष्ट न करे। तापरे आमे सुत अनुज्ञार अछि काम लोभ जित बसी। काम लोभ को से करि दियंती अख्तियार कर दिए। लोभ जय करिबा, काम लोभ को जय करिबा से काम कामना बसी अर्थात इंद्रिय मानक द्वारा मन प्रभावित हेबा। किशोरी मोहनकर पुराणा कथा रोजना तो गोटे पढ़ी थे समस्ते बाहर थिला पुराणा कथा मने पड़ी। कारण आमे देखो जे गोटा गिनारे कि ताटिया पियाज टाको मली मली कि रखिकी भल भाव धोईदेले 8 दिन 15 दिन पर सुंगिले पियाज गंध हम। तेणु चरित्रर व्यतिक्रम किशोरी मोहनकर चरित्र भीतर देकर जो जो घटना आपण माने सब जानी चारित्रिक स्खलन पूर्व जहाँ थिला परम दयाल श्री श्री ठाकुर को जीवन में ग्रहण करिक शुद्ध आड़ को गति करिसंती। किंतु पुराणा कथा मने पड़ी जाइए। रात्रि चतुर्थ पहर पुराणा सांग मान कथा कुसंग कथा नारी संग कथा ए कथा परे जेतेबेले से बाहरी छंती केमती माने पतितालय को जीवा पाई इष्ट सब जानती। जजन जाजन इष्टभूति करवा लोकों को श्री श्री ठाकुर अबाट को जीवा को दियंती नहीं। कौन सी समय रे रक्षा करिथांती। आपण माने जानती से उपाख्यान किशोरी मोहन नछोड़ बंधा हुई जेतेबेले समस्त निद्रित थिले सेतेबेले बेश्याबाड़ी जीवार अदम्य इंद्रिय लालसा तांको व्यतिव्यस्त करे पकेइथला। कष्ट देई मनुष्यर भ्रांत निष्पत्ति को परिवर्तन करी मनुष्य को ठीक बाटरे रखंती प्रभु। महुमाछी चदर तले बिंधिले जंत्रणार कष्ट रे आउ किशोरी मोहन घरु बाहरी पारले नहीं। काम रिपु को दमन करिबा लोभ संभरण करिबा प्रकृत पक्षे बड़ कष्टकर। मु प्रभु को पाखरे सकाळे कहूची प्रभु मु काम लोभ जित बसी ताकू बस करिछि। मो इष्ट प्राण मो प्राण रे इष्ट अछंती। इष्ट ही मोर जीवन निश्वास प्रश्वास रे इष्ट स्फुरित हेउछंती। श्री श्री ठाकुर कहंती घटे घटे इष्ट स्मरण जखन तुम्हार हबे ब्रह्मबोधेर प्रथम धापटी ठीक पावी तुई तबे। शरीर कोश मध्य स्पंदन रे इष्ट इष्टंग पाई पागल हेबा को हेबो। इष्ट मोर सर्वस्व इष्ट मोर रक्त इष्ट मोर मांस इष्ट मोर चिंता इष्ट मोर भावना सब किछि। कीर्तन रे भाई माने गांती प्राणे प्राण जागिला रे। प्राण भितरे मनुष्यर प्राण भितर इष्ट प्राणता जो जाग्रत ही उठे मनुष्य भीतर शुद्ध चिंता बाहरी आसे। श्री श्री ठाकुर आम मान को गोटा दिव्य मनुष्य रूपांतरित करने कि प्रचेषा नहीं। आमर चरित्र चलनी आमर युड़ाक सब परिवर्तन करके गोटे दिव्य चेतना संपन्न व्यक्तित्व सृष्टि करने को चाहिए। सेवा पटु भगवान सेवा देवाई आविर्भूत हुअन्ति। भक्ति माने भजन भजन माने सेवा भक्ति माने भजन भजन माने सेवा निष्ठा निष्पूर्ण सेवा ही अंतरर विवाह। अंतर भीतर विवाह सृष्टि करवा सौंदर्य सृष्टि करवा आनंद सृष्टि करवा सेवार गोटे लक्षण। सेवा बल मनीष मनीषर अति आपणार हो जाए। सेवा मनीष को निजर कर दिए। वसुदेव कुटुंबकम सेवार आत्महरा मो मध्य सेवार आकुति सृष्टि हेउ। प्रभु
प्रति जीवरे सेवा मो भितर फुटी उठू समस्ते सुखरे रुहंतु रोग जंत्रणरू मुक्त हुअन्तु आपद विपदरे साहाय्य सेवा देई अन्यर आपद मुक्ति पाई बद्ध परिकर होउछि एई गुण गुडक आम भितर जागृत हो अस्ति वृद्धि जायजन जैत्र बांचारजन्य जा जा लागे ताके निये धर्म जागे अस्ति अस्तित्व विद्यमानता शरीर वृद्धि वृद्धि माने वर्धन वृद्धि पाइबा शरीर विधान पाई जहा जहा दरकार ता मानि चलिबा प्रातः कालरू शଯ୍ୟା त्याग करिबा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बिली गोटे अछि कथा निशा द्रव्य ग्रहण न करिबा कारण यह शरीर विधान को नष्ट कर दिए अस्थि वृद्धि पाई जेते नियम ताको पालन करिबा जाजन अस्तित्व वृद्धि कथा अन्य मानक मध्य संचारण करिबा जाजन माध्यम रे अस्थि वृद्धि जाजन जैत्र जाजन रे जैत्र केतन जेत्र शब्द रु जैत्र आछि जे जय करे जय करिवार आकांक्षा जा भीतर अछि मोटरे अस्तित्व वृद्धि संबंधे जाजन करी जय करिबा मु निजे तो रहले हबनी मु जहा जा अस्थि बुद्धिर निमित्त जहा जा आवश्यक मु शरीर विधान पे जहा जा आवश्यक मु तो पालन करिवि मु मध्य जाजन करी अस्थि बुद्धि जाजन जैत्र जेत्रु शब्द जैत्र आसी जे जय करि पारे जय करिवार आकांक्षा भीतर जहा बेर अछि ए जाजन करी अन्य मानक मध्य जय करिबा होउछंती दीक्षा ग्रहण कागो कहि करी हमें जाजन कले दीक्षा नेला सुस्ते नेला पे दर्शन मांस छाडिला निशा द्रव्य मध्य वर्जन करिछि एई गुडी कर शरीर विधान को नष्ट करे तेनु करी जाजन जैत्र करी परमानंद टंका पैसा धन दौलत प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा मनुष्य को आनंद दिए यह क्षणस्थायी आत्मा स प्रीति सच्चितमय मो भितरे उद्भासित हेउ सत्य अनुशीलन आत्मा पुरुष को प्रार्थना मन चैतन्य मन विवेक चेतन शक्ति जागृत करिबा से परमानंद स्वरूप तांको अनुसरण रे मनुष्य को परम सुख प्रदान करे हे परमानंद पाए उदीप्त शक्ति समृद्ध उत् युक्त दीप युक्त तप उत् माने उच्च बा उन्नति दीप माने दीप्तिमंत उज्जवल आलोकमय ज्वलंत पथ प्रदर्शक शक्ति माने सामर्थ्य योग्यता जहा फल रे शक्तिमान व्यक्ति सबु क्षेत्र रे जय हुए समृद्ध समयुक्त वृद्ध युक्त त सम्यक रूपे वर्धनशील वृद्धि दिगरे आगे नेबा मु सर्वत्र तुमर मते यही समृद्ध शक्ति प्रदान करंतु प्रभु तुमरी संतान पिता पुत्र मध्य ट्यूनिंग तुम्हें जगत पिता तुमरी गुण मो भितरे प्रभावित हेउ कबे आमी एमन हबो आमाय देखे बोलबे लोके तुमी अछो हे प्राण बल्लभ जीवन बल्लभ हमर चरित्र पुओ भितरे बापर प्रतिफल न थाए मु जदि तांको संतान तांकर मुह पुओ मध्य देखा जाए से अमुकंक पुओ सिमिलारिटी सेही परि मु परम पितांकर संतान मो मध्य प्रभुंकर रूप गुण जागृत हेबो प्रकाश हेबो एई प्रकाशित भाव को नेकरी प्रभु खुशी हेबे प्रेम पुष्ट प्रेम रे प्रीति रे आनंद रे उल्लास रे पुष्ट हेबा भरपूर हे उठिबा धारण पोषण करिबा पुष्ट अर्थ पुष्ट धातुर आसीते माने पोषण करिबा धारण करिबा प्रिय शब्दर इमन प्रत्यय प्रेम प्रेम को धारण करिबा प्रेम रे पालित हेबा प्रेम रे उबुटु हेबा
ପ୍ରେମ ଧାରା ବରଖା କरो ଖୋଲ ଅମୃତ ଖାନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ କହୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ଧାରା ବରଖା କର। ବର୍ଷା, ବରଖା ମାନେ ବର୍ଷା କର ମୋ ଉପରେ, ପ୍ରେମ ଧାରା ବର୍ଷା କର, ମୋର ପ୍ରେମ ଭାବଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇପାରେ, ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଆଜି ଭଲ ପାଇ ପାରୁନି। ଈର୍ଷା, ଦେଶ, ହିଂସା ଭିତରେ ଦେଇକରି ମଣିଷ ଯୋଉ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡୁଛି, ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଧାରା ବରଖା କର ଖୋଲ ଅମୃତ ଖାନା। आत्मेन्द्रिय प्रीतिर इच्छा ताके बोले काम। काम आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा एवं कृष्णेन्द्रिय पितृ इच्छा ताके बोले प्रेम। प्रेम माने प्रभु मुख हेले तांकर इच्छा पूरण, इष्टार्थ जीवन को दान कले मनीष प्रेम पाए। प्रेम जाग्रत हुए, प्रेम भितर से सब किछि आस्ते 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 प्रेम भाव जाग्रत हेले मनीष को भल पाए, मनीष को भल पाए। चिर चेतन एभर कॉन्शियसनेस, अनादि अनंत कालरू ये जो धारा चेतन धारा बही चली। शरद चंद्र हलदार श्री श्री ठाकुर बसचंती। श्री श्री ठाकुर कहते शरत बोली तो अनेक लोकंकर ना अच्छी। शरत यही जो नाटा कहले सेटा हूँ गोटे उपाधि मात्र। ए उपाधि की नहीं आमे बंचु, आमे चेतन जगत को आसीछे। से होउछंती चेतनमय पुरुष, चेतना जाग्रत कराई दियंती। से चेतनार भंडार, भंडार घरे सब मिले। से परि चेतनार भंडार स्वरूप ईश्वर गुरु पुरुषोत्तम शयने स्वपने जेपरि चेतनशील होई पारे। मु एभर कॉन्शियसनेस मु चिर चेतन जेकी रही जेंती मु ओबाट को जाई पारे ना। चेतना मो भितरे एमती पूरित हो, जाग्रत हो, अमर न मर अजर न जर अर्थात जरा माने असामर्थ, दुर्बल, क्षयस्नु, दीर्ण, खीर्ण, किंतु मोर जरा नहीं। जरा नहीं माने मोर वार्धक्य नहीं, क्षयस्नु नुहे, मो अजर। मु देखिछि आमर स्वस्ति तपा जो 3-6-7टी मंदिर को नहीं परम पूज्यपाद आचार्य निर्देश रे तांकर उत्सव चली अड़सपुरी चली। मु देखिछि अजर जे आमर पारेश्वर दा पारेश्वर जेना महोदय जी आमर सत्संग रीति देखिली से उपस्थित थिले। मते से देखि पार ना दी, मु दूर देखिछि तांका कतिरे से ए बयस रे मध्ये भी खूब आह्लाद रे जो ठंडा पवन ये आसी तांका कतिरे भी जो मान सब एसोसिएट्स तो थिले अनेक सब जेमती केमती खाया दबा केमती बसेवा ये करे से कारण ये जरा को माने से मोटे वार्धक्य को पसंद करनाहांती। वार्धक्य तांको कतिर हार मान जाउछि। परम दयाल श्री ठाकुरंकर एम आचार्य देवଙ୍କ कथा अनेक सुनिछु। 90 वर्ष 95 वर्ष 100 वर्ष मध्य भी वयस्क व्यक्ति माने आछंती। श्री आचार्य देव तांको जे नाइ से तमे तांको भितरे गोटे युवकत्वर प्रेरणा सृष्टि कर देइछंती। तेणु श्री ठाकुरंक अजर अमर, मर हैला मरणशील जी, अमर मरणशील जी नुह, अमृतत्व प्रदान करती, साधन स्मृति भाई चेतना जाग्रत करती। पूर्व जन्म रे मु कौन थिली, आज पुरुषोत्तम को पाई कौन होईछि। ईश्वर एकमात्र अमर, क्षय नहीं, वृद्धि नहीं तांकर। मते ग्रहण कर, मते ग्रहण कर। परम दयाल श्री ठाकुर थरे बसी अनंत महाराज श्री श्री ठाकुर कहते ठाकुर साधना बल रे सब किसी संभव हो पारे। श्री श्री ठाकुर कहते गुरु कृपा नहेले किछि हुए ना। थरे से अनंत महाराज वृंदावन जीवाई से श्री ठाकुर अनुमति नेले। गले सेठारे
ଦେଖିଲେ ଅନେକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ, ତରୁଣ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ମାନଙ୍କର ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହେଇ ପଡିଲେ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ। ଯାହା କହୁଥିଲି ପିଆଜକୁ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଦଳି 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 ଦଳିକିରି ଯଦି ତାକୁ ଧୋଇ ଦିଆଯାଏ କିଛି ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘିଲେ ସେ ପିଆଜ ଗନ୍ଧ ବାହାରେ। ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହେଇ ପଡିଲେ। କାମଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବିବେକ ଦଂଶନ କଲା। କାମରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯମୁନା ନଦୀରେ ପାଣିରେ ବୁଡିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଉତ୍ତପ୍ତ ବାଲିରେ ଗଡିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କେମିତି କାମ ଭାବକୁ ଦବେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ କାମକୁ ବଶ କରିବା, ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ପତିତାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଚାଲିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ ରୂପଲାବଣ୍ୟ ଭରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ତରୁଣୀଟିକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ। ଦେଖାଗଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ରୂପସୀ ତରୁଣୀର ଶରୀରରୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ରକ୍ତ ମାଂସ ଝଡି ପଡୁଛି, ସବ ଝଡି ପଡିକରି ତାକୁ ସ୍କେଲିଟନ, ଶେଷରେ ନରକଙ୍କାଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ। ସେଇ ନରକଙ୍କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଖିଲି ଖିଲି ହେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହସୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମହାରାଜ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ରମଣୀ ପାଣି ଛାଟି ତାଙ୍କୁ ହୋସକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଚେତନାହୀନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଚେତନା ପାଇଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କଲେ। প্রণামের অর্থ কি? প্রবীণের চলন মাথায় রেখো, বাড়বে তাতে ধী। এই উপরোক্ত ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ଗୁରୁ କୃପା ବିନା କିଛି ବି ହେଇପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉକ୍ତି ଥିଲା ସାଧନା ବଦଳରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ପରମ ଦୟାଲ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅବାଟକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣନ୍ତି କୌଣସି ବାଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜାନ ଇଷ୍ଟଭୃତିର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଯେତେବେଳେ କରୁ, ହାତ ପାଦ ମସ୍ତିଷ୍କ, ହାତ ପାଦ ଷଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛୁ, ହାତ ପାଦ ମସ୍ତିଷ୍କ। ହାତ ହଉଛି କର୍ମର ପ୍ରତୀକ, ପାଦ ହଉଛି ଗତି ଏବଂ ଚଳନର, ମସ୍ତିଷ୍କ ହଉଛି ଚିନ୍ତାର ପ୍ରତୀକ। ଚିନ୍ତା ଚଳନ ଓ କର୍ମ ଏକାଧାରରେ ଚାଲିଲେ ମଣିଷର ପ୍ରଣାମ ହୁଏ। ସମନ୍ୱୟ ଚାଲିଲେ ପ୍ରଣାମ ବୈଧ ହୁଏ। ଐଶୀ ଚେତନା, ଐଶୀ ପ୍ରେରଣା, ଐଶୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଝରି ଆସେ। ପ୍ରଣମ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇ ଉଠୁ। ପ୍ରଣାମ ଆମେ କରୁ ଲାଷ୍ଟରେ, ଶେଷରେ ଅସତ ଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ କରି ପ୍ରଣାମ କରୁ। ପ୍ରଣାମ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଣାମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲେ ଯାହାକି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜକୁ ଉକ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକାର ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ପ୍ରତ୍ୟହ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯୋଉ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, କଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟିକୁ ଚରିତ୍ରଗତ କରିବାକୁ ହେବ। କଥାର ଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଉପରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଆରୋପ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞା ଆମେ ଜୀବନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ବହୁତ କଥା ଆମେ ସବୁଦିନେ ଶୁଣୁଛେ। ଏଇ ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞାର ମାର୍ମିକ ଅର୍ଥ ଗୁଡାକ ଆମ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ନିଜକୁ ଓଜନଦାର ଭଳି ମନେ କରିହବ
ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ମନେ ହବ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି ମୋ ପ୍ରଣାମ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଆମର ଜୀବନ ସଂଶୋଧିତ ହେଇ ଉଠୁଛି। ଯଦିଓ ଆମର ଅସଂଶୋଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ବାକି ପଡିଛି ତଥାପି ସଂଶୋଧିତ ହଉଛି। ଆମେ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖୁଛେ। ଜୀବନ ଚଳନୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଚଳନୀର କଥା ଶୁଣିକିରି ଆମେ ମାନେ ଆମ ଚଳନୀ ଭିତରେ କରି ଚାଲିଛେ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার সম্মানীয় রবিদাস ঠাকুরଙ୍କ ସର୍ବତ୍ରିତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞା ଆମେ ଯେ ପାଠ କରିଥାଉ ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକରି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ନେଗେଟିଭ ଇନ୍ ଏ ପଜିଟିଭ ୱେ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ନେଗେଟିଭ ଇନ୍ ଏ ପଜିଟିଭ ୱେ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ଠାକୁର ଯେ ଏଇ କିଭଳି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କଥା ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ଏଇ ସ୍ୱତଃନିଜ୍ଞାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଲେଖ୍ୟ ତା ଭିତରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଏଇ କାମ କ୍ରୋଧ ବା ଏସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକି କାର କାର କିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କିଶୋରୀ ମୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶରଦା ହଲଦାରଙ୍କର କଥା ଆଉ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜାଙ୍କର କଥା ଏସବୁ କଥା ନେଇକି ତା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳାର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏବଂ କ୍ରୋଧଟା ଯେ କେତେ ମିଠା ଲାଗେ ତା ଠାକୁରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ସେଇ ଘଟଣା ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଆଉ ତାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପାରେଶ୍ୱର କିଭଳି ଏ ଯେଉଁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜରାକୁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଯାହା ଆମମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ରବିଦାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମ ଅନୁପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳିଆଏସ୍ ଶ୍ରୀତ ଅଭିରୂପ ସାହୁ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦ୍ୟ କାହ୍ନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ମାତୃଦେବୀ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସୁନିତା ମା ଡକ୍ଟର ସୁନିତା ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଦ୍ୟ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାନୀୟ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେହୁରୀ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହେବ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। এই ଏନ୍ଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବା ରୀତିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଦର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଜକ ଦେବ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ମଣ୍ଡଳୀ ଭକ୍ତିମତୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତି ରାୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଦୁଆରେ 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 ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପସରା। ଆଜି ଦୁଆରେ 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 ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପସରା। ପ୍ରେମ କିଏ ନେବ ନାମ କିଏ ନେବ ପ୍ରେମ କିଏ ନେବ ନାମ କିଏ ନେବ ଡାକନ୍ତି ଦୁଃଖ ପାଶୋରା। ଆଜି ଦୁଆରେ 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 ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପସରା। ଆଜି ଦୁଆରେ 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 ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପସରା। ପ୍ରେମ କିଏ ନେବ ନାମ କିଏ ନେବ ପ୍ରେମ କିଏ ନେବ ନାମ କିଏ ନେବ ଡାକନ୍ତି ଦୁଃଖ ପାଶୋରା। ଆଜି ଦୁଆରେ 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 ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପସରା। ଆଜି ଦୁଆରେ 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 ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପସରା। ହରି ହରି ନେଲେ ହରିଣୀ ଦୁଃଖ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରିଲେ ପଙ୍କଜ ମୁଖ। ହରି ହରି ନେଲେ ହରିଣୀ ଦୁଃଖ
গজ উদ্ধারিলে পঙ্কজ মুখ ভরতিয়া পক্ষী ঘণ্টলে রখি ভরতিয়া পক্ষী ঘণ্ট তলে রখি ভরতিয়া পক্ষী ঘণ্ট তলে রখি জীবন রখিলে পরা আজি দুয়ারে 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 ধরি বুলুচନ୍ତି প্রেম পসরা আজি দুয়ারে 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 ধরি বুলুচନ୍ତି প্রেম পসরা সভারে রখিলে দ্রৌপদী মান গোপী মন চোরা রাধা জীবন সভারে রখিলে দ্রৌপদী মান গোপী মন চোরা রাধা জীবন সুদামা গোসাইর খুদ ভজা খায়ে সুদামা গোসাইর খুদ ভজা খায়ে সুদামা গোসাইর খুদ ভজা খায়ে ভকতিরে ঢেলে ধরা আজি দুয়ারে 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 ধরি বুলুচନ୍ତି প্রেম পসরা আজি দুয়ারে 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 ধরি বুলୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପସରା କଳିର ଶେଷରେ ସେହି ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ଭବୁ କରିବେ ପାର କଳିର ଶେଷରେ ସେହି ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ଭବୁ କରିବେ ପାର ପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳ ମଣିଷ କାଙ୍ଗାଳ ପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳ ମଣିଷ କାଙ୍ଗାଳ ପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳ ମଣିଷ କାଙ୍ଗାଳ ପିରତି ପାଗଳ ପରା ଆଜି ଦୁଆରେ 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 ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପସରା ଆଜି ଦୁଆରେ 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 ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପସରା ଘଟକ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖି ପ୍ରହାର ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗୁ ଝରିଲା ଲୋତକ ଧାର ଘଟକ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖି ପ୍ରହାର ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗୁ ଝରିଲା ଲୋତକ ଧାର ଛନ୍ଦା ଚରଣରେ ଛନ୍ଦରେ ମନ ତନୁ ମନ ଧନ କର ରହନ ଛନ୍ଦା ଚରଣରେ ଛନ୍ଦରେ ମନ ତନୁ ମନ ଧାନ କରରେ ଦାନ ହାତ ଧରି ନେବେ ଆପଦ ବିପଦେ ହାତ ଧରି ନେବେ ଆପଦ ବିପଦେ ହାତ ଧରି ନେବେ ଆପଦ ବିପଦେ ପରମ ସେହି ଆସରା ଆଜି ଦୁଆରେ 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 ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପସରା ଆଜି ଦୁଆରେ 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 ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପସରା ପ୍ରେମ କିଏ ନେବ ନାମ କିଏ ନେବ ପ୍ରେମ କିଏ ନେବ ନାମ କିଏ ନେବ ପ୍ରେମ କିଏ ନେବ ନାମ କିଏ ନେବ ଡାକନ୍ତି ଦୁଃଖ ପାସରା ଆଜି ଦୁଆରେ 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 ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପସରା ଆଜି ଦୁଆରେ 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 ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପସରା ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ परम प्रियमय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रियमय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रियमय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम राध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम राध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम राध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय सत्संग की
जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितॄन् वंदे माधुर्वंदे अहं दृष्टिदैवतान् वंदे पुरुषोत्तमं वंदे उत्तमं परमं यज्ञसिद्धा गुरुगुणकुलचंद्र जी की जय गुरु समस्त जय गुरु दादा माने समस्त को जय गुरु दादा जय गुरु दादा माँ समस्त जय गुरु भाई जय गुरु सेठी भाई जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु समस्त को जय गुरु दादा जय गुरु दादा माँ समस्त को जय गुरु समस्त को जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु भाई दादा जय गुरु देवेंद्र भाई जय गुरु पवित्रदा जय गुरु परीक्षित महाशय को जय गुरु दादा जय गुरु समस्त के जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु प्रणवदा जय गुरु जय गुरु प्रफुल्ल जय गुरु जय गुरु भाई सरस्वती माँ समस्त को जय गुरु राजश्री माँ रत्नाकर भाई समस्त को जय गुरु हेमांगिनी माँ पदिनी माँ समस्त को जय गुरु सबाई के जय गुरु सरदा जय गुरु सरस्वती माँ जय गुरु मंटू भाई जय गुरु समस्त को जय गुरु जय गुरु फाइनल करवा मैडम भाई जय गुरु सुषमा जय गुरु समस्त को जय गुरु जय गुरु अभिमा जय गुरु सुकांत भाई जय गुरु समस्त को जय गुरु सवाई फाइनल जय गुरु विचित्रानंद भाई जय गुरु सुषमा जय गुरु समस्त को जय गुरु सवाई जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु दादा जय गुरु जय